Hindi ko siya ma-add. Wapi. Celis Sabi Brown ni boss madali. and Celis Blush para araw-araw. I miss you, I miss you. Ma'am Arlene, next na natin M2. Bossing na natin. Oh, ayan. Mi, ibang Celis na lang. Tigi-isa na lang. Mi, doon kay Celis, 3 kulay na lang. Pili ka. Arado do, good morning. I miss you. Yes. Good afternoon. I miss you. Mi, pili ka. Ang cute ni Celis, oh, kasi Lacoste. Mi, naku. Hindi nyo makukuhang 650 to sa amin. 850 to sa iba, Mi. Lalo na mga Lacoste na ganyan. Original BKK cord short po. 40 bust, 36 waistline. Mine, Celis Blush. 1 minor. Celis Brown. Ganda rin ni Brown Mi, oh. 2 minors. And Celis White. 1 minor. Pili ka po. Mi. Yes po. Ma'am Margie, wala na po si Dalton. All colors sold out na po. Ang bilis ma-sold out, Mi. Kasi may mga nagmamind din po tayo sa PM, Mi. Ayan. May mga nag-all colors din po. Ayan. Ay, you're perfect. Bakit siya? Paulit, Mebos. Celis Blush. Celis Brown and Celis White. Ay, Ma'am Zay. O, Celis Blush. Sold out. Siya nakakuha, no? Si Ma'am Zay. O, 2 na lang po. Celis Brown, Mi. 2 minors. Ang ganda ng brown. Oo, parang busy si Ma'am Zay din. And Celis White. Ayan. Kunin nyo na, Mi. 2 na Nasaan lang. na si Ma'am Annalyn? Oh, ayan. Wala na yung eyelet ni Ma'am Margie. Oh, ayan, next tayo, mannequin number 2. Ma'am Arlene, ito na yung tinatanong mo, mannequin number 2 natin. Ganda niya, Tommy. Ayan siya. Meron siyang collar, functional lahat ng botones yan. Ganda ni Meron Kiwi. siyang fake pocket ni Tommy. 40 boss, pwede sa suot ko. Waist ni Tommy is, garter po siya sa likod, hanggang 34 waist, pwede. Skirt siya, Mi, and meron na tong inner shorts, kaya hindi ka na mag-cycling. And may pocket to both sides. Premium linen ang fabric nito. For only, ang mura lang nito, Mi, 570 pesos lang. 580 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine Kiwi OR. Meron tayo, Mi, Kiwi Blush kay Mannequin. Mi, 570 lang to. 560 wholesale. Meron tayong Kiwi Black, Kiwi Cream, and Kiwi Gray. 570, 560 wholesale. Kunin nyo na. Ayan. Ang ganda nito. 570, 560 wholesale. 40 Yes. plus, 34 waist. O, Kiwi Blush. Sold Oh, out. Kiwi Blush kay Mannequin. Sold out. Ayan. Oh, Kiwi Black, Kiwi Cream, Kiwi Gray. Sold out. OR na lang. OR na lang sa suot ko. Kunin nyo Pati na. si Black Boss. Oo, sold out na Ay, lang. ang Ay, Ayan. bilis, ha? Si Ma'am, Oh. OR na lang, Ma'am Arlene. Mi, kunin nyo na, mine Kiwi OR sa aking suot. 570, 560 wholesale. Ayan. Kunin nyo na. Nag-block si Ma'am Arlene. Nag-block. Ayan, 570, 560 wholesale, 40 bus and 34 waist. Pwede nyo pa itong pang mix and match niya. Ayan, functional lahat ng botones. And may fake pocket. Ganda ng Ayan. kulay, Isa na OR. lang. Suot ko, mine Kiwi OR. And meron pa siyang paganito dito, Mi. Ang Ganda kaya ganda. ni Kiwi, Ma'am. Kunin nyo na, Mi. Ang ganda nito, meron na tong inner shorts kahit hindi ka na mag-cycling. Yes. 40 bus, pwede. And 34 waist. Kunin nyo na. Mine, Kiwi, OR, 1 minor, 570, 560 wholesale. Wala tayong stock sa mga new items. No restock tayo, isa na lang. Kunin nyo na, Mi. May nagmamain kasi through PM, Mi. Kaya bilisan nyo po. O, eto, Mi. Kay Bruce, konti na lang. Ayan, 499, 489 wholesale. Pwede to, Mi, kay Double XL. Ayan. O, Kiwi OR, yours na, Mami. Sold out. Sold out all colors, Kiwi. O, eto, Mi, kunin nyo na. Bruce 2, 499, 489 wholesale. Bruce 4, Bruce 5, Bruce 6, Bruce 7, and Bruce 8.
Kay mannequin po, Bruce 9. Ayan, Ay, kunin nyo na. O, magne-next ako, mannequin number 5. Yes, M5 tayo. Ang ganda ng ating M5 Mi pa Dior. Dalawang kulay lang yan. Kiwi all colors po. Sold out. Thank you, Mi. Next natin yung M2 po. Mga Mi, no? Si Trevor. Ang ganda-ganda ni Trevor, mga Mi. Ayan siya, oh. May pa-ribbon siya. Working buttons po. Premium linen ng mga Mi. 40 to 42 bust. 36 waistline po. Mi, ang mura lang yan. 530, 520 wholesale po. Mga Mi, kunin nyo na. Mine, Trevor Brown. Trevor Black. Trevor White. Trevor Cream. Trevor Blush and Trevor Choco. Ma'am Zai, code ng Rose sa teaser po. Rose? Ano yun? Bruce. Bruce! Sold out na yung suit ni Boss Model sa teaser ni si Bruce, pero meron pa tayong Bruce 9. Ma'am Zai. Ito pa po. Bruce 8. Bruce 7. Bruce 6. Pili ka, Ma'am Zai. Bruce 5. Bruce 4. And Bruce 8. Ayan po, Ma'am Zai. Ang ganda rin ni Nainomi, naka-display natin. Bruce 9. 499 lang yan, Mi. 489 wholesale. Yes. Pili ka na, Ma'am Zai. Ayan. Mi, next tayo, mannequin number 5. Ang ganda. Mi. Ayan, para din tong Lia, top Mi. Naka-rhinestones po yan, Dior. Naka-rhinestones yun yung ganda. 40 balls, pwede. Sa akin, pwede nyo pa itong ipang-mix and match. Full length ang top. Waist nito, Mi. Ayan, pwede ito hanggang 34 waist. Garter po yan sa likod. And Mi ha, premium denim na. Ayan, naka-monogram na yung pa Dior niya sa kanyang skirt. Ang ganda ng skirt niya, Mi, saktong-sakto lang ang haba. Ayun, di siya ganun kaikli. Saktong-sakto. And meron na tong pocket both sides. Ayan, pwede ka bang mag-mix and match dito, Mi, ha? For only 699 pesos lang. Terno na. 689 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine. Gabriela Black sa aking suot. Meron din tayong Gabriela White kay mannequin. Ayan. Mi, ang ganda nito. 699, 689 wholesale. And Mi, kung gusto niyo to, same lang kami. Dior din. Ayan, meron din siya. Meron naman siyang dito, lining. At saka dito. Sa kanyang sleeves, Mi. Ayan, Dior. Naka-rhinestones din po. For only 699, 689 wholesale. Then, meron tayo dito, Lee Salt. And eto din, Mi. Ayan. Rhinestones din. Lee white naman. Magkakasame lang yung skirt nila. Oo, pare-parehas lang po yung skirt nila. Magkaiba lang yung kanilang top. Parang Lia branded top na yung mga top nila. 699.